Bonjour mes amis, bonjour mes amis. Dans cette nouvelle vidéo, je vais t'expliquer le complément d'objet. Si indirect, si direct. Premièrement, on va t'expliquer le complément d'objet direct. Après, on va l'expliquer. Après, on va expliquer le complément d'objet indirect. N'oublie pas un like et un abonné et un commentaire et à passer à la vidéo. Premièrement, le complément d'objet, il complète le sens de verbe. Ça, on le sait. C'est pas comme les compléments circonstanciels. Il complète le sens du verbe. Sans complément, le sens change. Sans complément, le sens. Exemple, je lis un texte. Je lis un texte. Je, c'est un pronom sujet. Lis, c'est le verbe. Un texte, c'est le complément d'objet direct. C'est le complément d'objet. Si on le supprime, je lis quoi? Je lis. Le sens a changé. C'est ça que je veux dire. Le sens a changé. Je lis. Quand je lis un texte ولا دابا je lis. إذا ديتها غتولي je lis un texte. Le complément d'objet direct وكاين le complément d'objet indirect. هادو اللي غادي نديروهم هاكاك مزيان. دابا حد الان حنا مزيانين فاهمين. دابا عاد غادي ندخلو في الشرح مزيان هاكاك مزيان. إذن le COD, il représente l'être ou la chose qui reçoit directement l'action que fait le sujet. دابا شنو هو le COD? Le COD كي ريبريزونتينا كيقدم لينا لتر ولا شوز. واش داك الهومان ولا شي حاجه كي كتجي ديريكتومون ديال لاكسيون كو في لو سوجي. هاك حد الان هنا فهمنا مزيان. و لو سي او اي il représente l'être ou la chose qui reçoit indirectement à l'action que fait l'eau. اذا هنا شنو لو سوجي؟ هنا شنو كنلاحظ بان هنا ديريكتومون وهنا انديريكتومون. اكزومبل غنعطي واحد ليكزومبل باش نزيدو نوضحو مزيان. عندي جو كوندوي لا فواتور. عندي مثلا عندنا جو كوندوي لا فواتور. عندنا لا فواتور سي سا لو سي او دي. وعندنا نادير سو سوفيان دو سا لوسون. Nadir se souvient de sa leçon. De sa leçon, c'est le complément d'objet indirect. Comme ça. إذن le complément d'objet فيه جوج ديال الأنواع. فيه نوع direct وفيه نوع indirect. Direct هو le COD. On prononce le COD. Indirect, on le prononce COI. Ok. Le complément d'objet direct كيتقسم لينا على جوج ديريكت و انديريكت. COD و COI. هاك مزيان. دابا حد الان حنا راكم غاديين معنا مزيان. اللي ما فهمش شي حاجه يقولها لنا في لي كومونتير. دابا اذا بغينا حنا نلقاو هاد لو COD وبغينا نلقاو هاد لو COI في واحد لا فراز خصني ضروري نطرح شي كيسيون بحال لو سيجي كنطرح كيسيون هاكا. دابا غادي نطرح لا كيسيون ديال لو COD. مثلا كانت غادي ندير كوا pour اش pour la chose ou qui pour le personne. Le qui pour le personne. عندنا مثلا بحال علي مونج كوا. علي مونج كوا. اذا بحال علي مونج اون بوم ولا دي دات التمر. المهم راه كنحاول نقرا بالفرنسي ونحاول نفهم بالعربيه والفرنسي. اذا هنا لقيت لو سي او دي. اذا هذا دي دات شنو هما واحد لو شوز ماشي انسان. اذا ملي كنلقى لو شوز كنطرح كوا. وملي كنبغي نلقى الانسان كنطرح كي. كنقول علي الشخص كي. مثلا علي شخص اسمر ولا علي شخص
son frère son frère شنو هذا السوجي هذا انسان ماشي بحال اللي دات ما عندناش الانسان عندنا غير اون شوز ما التمر دي جوي مثلا علي مونج اون بوم علي مونج دو بان ماشي علي شيرش سون فرير سون بير دابا غندوزو لو سي او اي سي او اي عندنا كنطرحو اكي ولا اكوا ولا دو كي ولا دو كوا ولا اكسيتيرا. اذا كاينين بزاف ديال ديما كندير غير لي بروبوسيون لي بريبوزيسيون هما اللي كنديرهم في الاول اكي اكوا دو كي دو كوا. اذا لو سي او اي انترودوي بار ان بريبوزيسيون. هذه بعدا باش تعرفها هذه باش تعرفها ينفوا تشوف شي جمله فيها ولا انترودوي بار واحد لو بريبوزيسيون عرفها عرفوا راه سي او اي كي لو سيبار دو فيرب. مثلا اكزومبل بحال ملي كنلقى il pense à son ami هاي ديك لا préposition séparate le verbe على le complément d'objet indirect. il pense à qui il pense à son ami. انا لقيت لو سي او اي وشوف اذا لو فيرب كي هادشي اللي بغيت نقول لكم كي سيبارينا مزيان. نعاودو نديرو شي اكزومبل. سميرة parle de ses rêves. هنا كي غادي ندير تلقى سميرة parle de quoi ماشي de qui de quoi حيت سي ريف شي حاجة ديال لو شوز de ses rêves سي او اي مزيان. حنا لقينا دابا حنا حاولنا نديروها لكم بدو وحاولنا نديروها لكم بأ واللي مازال باغي يدير لنا شي استفاده لي كومونتير موجودين محلولين يلا ديروهم لنا حتى حنا مثلا بغينا باش نزيدو حنا نستافدو معاكم. نكملوا اذا je comprends vous. هذيك فو شنو هي هذيك راه سي لو سي او هذاك راه واحد لو برونون كومبليمون. غادي ندير لكم الشرح ديالو اذا لقيت التفاعل في هاد لا فيديو. كاريما لا بورت ال هي لو كومبليمون ال كتولي هي لو كومبليمون. كاريما ابورت اون بالون. ديك مثلا هنا فاش كنستعملوا هاد لي برونون غادي نحاول ندير لكم واحد الانتروداكسيون قبل ما نبدا في الفيديو الجاي ان شاء الله اللي غادي ندير نحط لكم لي برونون هذا. اذا هذيك ال ما كان ملي كيكون في شي تكست ما كنبغيش نعاودها ما كنبغيش نبقى نعاود ديك اون بال كندير واحد كنرومبلاسيها بواحد واحد مثلا il parle à sa sœur غادي نعاود نقولها il lui parle بلا ما نقول عاوتاني il parle à sa sœur qui pleure لا il lui parle il lui parle نيش كان رومبلاسيها بواحد لو برونون. اذا ما تنساوناش ديروا معكم واحد سبسكرايب وهكا غادي تكون سالات لا فيديو ديالنا وبسلامه.